میرے سفر یا میری جہاں گردی، ان کہے مقامات یا کم بیان کیے گئے مقامات کی جہاں گردی، یا پھر ایسے کہیں جو میرے ملک اور میرے ادب میں شاید ہی بیان کیا گیا ہوں۔ مشرقی یورپ کے خوبصورت ملک کی خوبصورت بستی صوفیہ میں ایک مسجد سے سیاح مسجد کہا جاتا تھا۔ یہ مسجد گرجے میں کیسے بدلی؟ اس مسجد کا ایک سفر۔ یہ صوفیہ کا شہر مرکز ہے، سٹی سینٹرم۔ 2024 کا آخری دن تھا اور درجہ حرارت منفی کی طرف جا رہا تھا۔ شام کو ہم صوفیہ پہنچے۔ شہر مرکز میں ہی ہمارا ہوٹل تھا۔ ہوٹل سے پیدل چلتے چلتے ہم اس سیاح مسجد کی طرف گامزن ہو گئے۔ میں اس شہر کو چوتھی مرتبہ دیکھنے جا رہا تھا۔ پہلی دفعہ 1983 میں جب کمیونزم، پھر 2013 میں، پھر 2019 میں، اور آج 31 دسمبر 2024 کو۔ یہ ہے وہ کارا جامع جو عثمانیوں کے دور میں 1547 میں تعمیر ہوئی۔ عثمانیوں نے بلغاریہ پر 500 سال حکومت کی۔ جب بلغاریہ نے 1878 میں عثمانیوں سے آزادی حاصل کر لی تو یہ مسجد نہ رہی۔ عثمانی ترکوں نے 500 سال تک بلغاریہ پر حکومت کی۔ اسی دور میں یہ مسجد بنی۔ کالے پتھروں سے بنی یہ مسجد 1878 کے بعد ایک دفعہ بارود خانہ بنا اور پھر جیل۔ اس مسجد کے ساتھ ایک مدرسہ بھی تھا اور ایک وسیع عمارت تھی، ایک پوری خانقاہ تھی۔ لیکن جب 1903 میں یہ گرجا بنا تو اس کی کچھ مزید تعمیر ہوئی، ایک گنبد نیا بنا اور یہ کارا جامع یعنی بلیک ماسک پھر بلیک چرچ کہلانے لگا۔ بلغاریہ میں جو مسیحیت ہے وہ آرتھوڈکس مسیحیت ہے، اور جب یہ مسجد ختم کر دی گئی، اس کے ارد گرد کی خانقاہیں اور مدرسہ ختم کر دیا گیا تو اس کو چرچ آف سیون سینٹس کہا گیا۔ بلغارین میں اس کو سویتی سیدموشیس لینٹسی چرچ کہتے ہیں۔ یہ شہر کے مرکز کے بالکل قریب ہے اور اس کے ساتھ ہی کمیونسٹ دور کی بھی کچھ یادگاریں ابھی موجود ہیں اور بلغاریہ کے کچھ قومی ہیروز کے بھی مجسمے لگے ہیں۔ اس گرجے کے ارد گرد گھومتے ہوئے مجھے کبھی لگا میں گرجے کے گرد ہوں کہ مسجد کے، یہاں کے گرجے کے دور سے بھی پہلے۔ کل کی کارا جامع یعنی سیاہ مسجد اب بلیک چرچ بھی کہلاتا ہے۔ یہ سرد دن جب درجہ حرارت -4 اور 5 تھا، میں اس سابق مسجد اور موجودہ گرجا گھر کو باہر اور اندر سے دیکھنے گیا۔ اندر تصاویر بنانے کی اجازت نہیں۔ میں اکثر حیران ہوتا ہوں کہ سوشلسٹ ممالک سے سرمایہ داری کی طرف مراجعت کرنے والے ممالک کے گرجا گھروں میں تصویر بنانا ایسے ہی جرم ہے جیسے عسکری تنصیبات کی۔ میں گرجا گھر کے ارد گرد گھومتا رہا، اندر بھی گیا، لیکن میں تاریخ کے مطالعے شعور پر یقین رکھتا ہوں۔ مجھے کبھی یہ گرجا گھر لگا تو کبھی مسجد، لیکن مجھے چونکہ معلوم تھا اور میں اس کے بارے میں لکھ چکا ہوں اور اپنی آئندہ آنے والی کتاب میں تفصیل سے لکھوں گا۔ آج کا بلیک چرچ، ماضی کی سیاہ مسجد، اس کے گرد گھومتے اور اس کو اندر سے دیکھتے ہوئے میں تاریخ میں بھی چلا گیا۔ جب تاریخ پر تحقیق کریں تو اس کے بڑے دلچسپ سرے ملتے ہیں۔ آج کا یہ چرچ آف سیون سینٹس
माजी की सियाह मस्जिद है और माजी की सियाह मस्जिद से पहले यहाँ पर गिरजा ही था। 5वीं और 4थी सदी में यहाँ पर गिरजा बन चुका था। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि उससे पहले यहाँ पर रोमन टेम्पल था और रोमन टेम्पल से पहले पागान मजहब यानी मकामी खुदाओं के मानने वालों की इबादतगाह थी और उससे भी पहले 6000 साल पुरानी कदीम बस्ती सारदिका थी। मैं गिरजाघर के अंदर दाखिल हुआ बहुत एहतियात के साथ कि कैमरा इस्तेमाल ना करूं, लेकिन कुछ तो रिकॉर्ड करूं। तो अंदर इबादत जारी थी। मेरे जहन में आया, इबादत गाह का नाम बदल गया, इबादत करने वाले बदल गए, लेकिन इबादत जारी है। कभी यहाँ नमाज अदा होती थी, अब मसीही यहाँ अपनी इबादत करते हैं और नमाज से पहले रोमन इबादत करने वाले थे और उससे पहले पैगान मजहब के मानने वाले यानी मकामी खुदाओं को मानने वाले और उससे पहले कदीम इंसानी बस्तियों का सफर, ऐसे नामालूम मुकामात और तामीरात का सफर। हैप्पी ईस्टर। ये गिरजाघर ऑर्थोडॉक्स मसीहत का गिरजा है जो कि पूरे मशरकी यूरोप, यूनान और रूस तक ऐसे मजहब को मानने वाले हैं। इनका अपना ईस्टर होता है, ईस्टर का वो दिन जो कि रोमन कैथोलिक में नहीं। कम्युनिज्म के तहलील होने के बाद बल्गारिया में मसीहत या मजहबी रुझान ज्यादा ताकत पकड़ा है। अब लोगों की उम्मीदें गिरजाघरों के अंदर अपने पादरियों और इबादत से जुड़ी हैं। पहले उनकी उम्मीदें हुक्मरानों और रियासत से जुड़ी होती थी। गिरजाघर के सामने गरम वाइन बिक रही थी जो कि मैंने पहली दफा देखी। ये गिरजाघर जो कभी मस्जिद था और उससे पहले कभी रोमन टेम्पल था और रोमन टेम्पल से पहले पैगान मजहब के मानने वाले यानी मकामी खुदाओं के मानने वाले यानी इब्राहिमी मज़ाहब से पहले के जो मजहब थे वो लोग यहाँ इबादत करते थे। इबादत गुजार बदल गए, इबादत गाह बदल गई, उसकी शक्ल बदल गई, तर्ज तामीर बदल गई, पर मुकाम नहीं बदला। सोफिया दुनिया के खूबसूरत शहरों में से एक है, या ये कि मेरे पसंदीदा शहरों में एक है। इस शहर की अमारात, इस शहर के लोग, इस शहर की गलियां, अब तो मैं इससे मायूस हो गया हूं। ये गिरजाघर जो कभी सियाह मस्जिद होता था, मेरे लिए मस्जिद भी है, गिरजाघर भी है, रोमन टेम्पल भी है, पैगान टेम्पल भी है, चूंकि मैं इंसानी तहजीबों के सफर पर यकीन रखता हूँ। शहर मरकज के करीब ये गिरजाघर की इमारत एक खूबसूरत मुकाम पर है। मैं और मेरी शरीक हयात रीमा यहाँ काफ़ी देर घूमते रहे। शाम ढलने वाली थी। 2024 का आखिरी दिन था और बहुत सर्द दिन था। उदासी भी थी और खुशी भी। क्योंकि जब मैं सोफिया जाता हूँ तो मेरा नॉस्टैल्जिया अपने अरूज पर होता है। मैं इसके अंदर इन जमानों के अलावा कम्युनिस्ट दौर की निशानियां भी ढूंढता हूँ, जिसको के मिटाने के लिए वहां पर कोई कमी नहीं छोड़ी जा सकती। सोफिया को देखने के लिए मैं बेचैन था, इसीलिए शाम ढलने से पहले जब मैं सोफिया पहुंचा तो हम शाम तक खूब सोफिया घूमे। घूमते घूमते जब शाम हो गई तो हमने सोफिया मरकज की सारी गलियां घूम ली, चूंकि उस रात इस शहर मरकज में नए साल का जश्न था, जिसे मैंने सोफिया के शहरियों के साथ मनाना था, अवाम के साथ। मैं सोफिया को मोहब्बत और खुशबुओं का शहर कहता हूँ। इस गिरजाघर की ज़ियारत मेरे लिए मस्जिद की ज़ियारत भी थी, रोमन टेम्पल की ज़ियारत भी थी, पैगान टेम्पल की ज़ियारत भी थी और दुनिया की कदीम बस्ती सारदिका के खंडरात की भी ज़ियारत थी। मैं तारीख के शऊर पर यकीन रखता हूँ,
इंसानी तहजीब पर और सारे इंसानों को एक मानता हूँ। मेरी ये जहांगर्दी अगली किताब का हिस्सा बनेगी और ये सफ़र खसूसन। ये मेरा चौथा सफ़र था। मैंने बल्गारिया को कैसे बदलते देखा, कितना मनफी बदला और कितना मुस्बत, मेरी उस किताब का अहम मौजू होगा। और ऐसी इमारत जिनका जिक्र कहीं नहीं, सोफिया, बल्गारिया मोहब्बत का शहर और मोहब्बत का मुल्क है। बहादुर लोगों की बस्ती है कि जिन्होंने 500 साल गुलामी के बाद जल्द ही अपनी कौम को एक जिंदा कौम की शक्ल के तौर पर मनवा लिया। इस सियाह गिरजाघर से मोहब्बत और इस सियाह मस्जिद से मोहब्बत, इस सोफिया से मोहब्बत है।